Joto rangsakni mare kising song khakaham takugrok khakaham sini bukugrok okra sakrarok joto sini khakaham takuk bukugrok no sarik jorani sarik kaham tai norok joto no jobani chibai maya foro tini Facebook live haino hai guduk ma sal ni pore norok bai thaisa thaini kok salai nai koyekta kok express khai kisa kok salai ne hni no haino hai Facebook live o tini ma phaikya puilano blaike tong thokmani khobor tong thokmani news tai wansuk na ke kha khamu tai top tong thogo haisi tong thokmani hingkabo thanai 2016 no last the BC elections mani pore pray 10 years completing kha democracy wo jotoni no vote khainani rights tong every 5 years for voting kintu 2016 was the last BC elections mani pore 2021 no ongnani tongmani phiaba ungliya tini 2026 ungkha 10 years mani pore Supreme Court ni directions by BC elections September ni talo ungsinai hini tini je saklaijak mani abo blai ke tiprasani bagi victory o victory sabni bagi hingkangke His Highness Maharaj sini ha bubakrani bagai tini seng obo hai rangsakni sal tongthokni sal tai tiprasarok justice mamani sal haike seng tini sawi tongmano haisi Supreme Court o pojoto thanani nangkha India o emon kono state koriko je 5 years ni poro election singya korei amsak din pending ngai elections no conduct khaidinani bagi seng kabang ma bar andolon ma khaikya movement ma khaikya high court ma thangka boni pore high court ni sakawo sobse kusuk doglam India Bharat hauni Supreme Court thangai seng ok matters no saimani pore tini why by why Supreme Court abono hearing remani pore tini saklai jaka September talo BC election ning sinai aboni bagai am balai ke sini ha bubagrano salute khayo ha bubagrano proud feel khaye ha bubagrani bagai balai ke hambai jano go haisi enang saimano jotto para bisingo sini chukjaya tipra saro gorib tipra saro sini tui manengya mai kaham ka masaya onek kosto o tong nai jingjalo tong jaknai sini para bisingo tipra saro tini jotto no ha buba karono bukhabai na hambai relai tongo angabo bo saimano haisi naine di je jorawo 2016 no BC elections in 2021 no ungnani tongmani kabangma reason funugei State Elections Commission sini o je BC elections no conduct khaya khlai asak din log roi tini 10 years log rakhaisi tini boni pore Supreme Court o kok rjakha je BC elections conduct khlaijak sinai BC election conduct ingani bagai hamkrai tiprasarokni sujug subida kaham project finally tongmani jotono fan rohorjagi angi tongkha emonki sini je selected bodies rokno officials rok borokno sakna yangi tongmani sunukha kok najagi angi tongmani nukha tini haino hai BC elections conduct judi khangkangke ungtu je kono political party ni
but sini para bisingni tipra saro kha kaham tipra saro chuk jaya tipra saro borokni life borokni jibon borokni daily life abo taisa hamari bai development bai borok sebsup mane haisi tini aboni bagai belai belai ke kha tong thogoi ang tini live tini ma phaike haisi BC election sing mani pore sing buskang ni salo sini elected bodies rok panchayat secretaries rok bai borok krengi samung khaiman kha block ni chairman rok buskango khlaijak nai tai obono karibo sini je lama hamyangi tongmani sini je tui rok jaga jaga sogoyangi tongmani sini je chikon beneficiary manani tongmani sini je kaisa kaisa jagao onek sujug subida tongmani abo tabo bisi election sing khangke abrok jotono slowly sini sebsup mansine haisi tabo যেহেতু মানরেগানো রিপ্লেস খাইয়ে বিবিজি রামজি হিনি ফাইকা বিকসিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার তাবুকনি যে নিউ স্কিমস ni bisingti sung kabama check dam rok brick soling rok box culvert rok cc road rok taibo dal bidal lukorok ni hamkrai ni bagai sung aborok no a scheme ni maddome sung khlaiman khaisi tini belai ke kha khamo haisi tipra sarok ke always no sung tipra sarok kang ke movement khaimani bisingtui andolon khaimani bisingtui lamo nongkhorei khorang ti samani pore chaye ningya kare hunger strike khaimani pore always to sini hani odikar ni bagai sini emon ki vc rogo development ni bagai sung sak no sak thari andolon khaimani pore se sini khorang no khana jago haisi prime minister of india prime no sasau sabka sat sabka bikas jotono tui sung hamari ma man lainai jotono tui sung ma agok lainai india kaisa diversity country jotono milamisa khai tong mani bisingtui naithothok india no sung nirman khaine sanamnai digital india ni kok sawo india rok tini G20 ni kok sawo india rok tini economics ni fourth largest economic ni sawo tini india sawo fourth largest sini je defense of sung agokjak khani sawo kintu nai na khangke 145 crores population se bisingo sungti prasarok nokha always no deprive khai tonjago haisi sungti prasarok ni khorang ti prasarok ni sebsup je mana tongmani ti prasarok ni odikar ti prasarok ni rights ti prasarok ni je manthai soktai obrok nokha always no ignore khlai tonjakmani sung nugu haisi tini o je ignore khlai tonjakmarok no overcome khaiei thansangmani bisingtei ha bubagrani poito khlaima bai ha bubagra tini high court ai supreme court thangmani pore sara 28 state 8 union territories all 145 crores of population strong money jotto borok ni mokolo khulugiri rekha যে how Tiprasa people are being treated in their own state haise whereas in every state their election ngi tongo kintu Tripura rajyo joto election ngi tongmani sottebo BC election no conduct khlaijagya BC election no khlaijagya khlaiei Tiprasa rok ni je 587 village tongmani যত জাগানো ডেপ্রাইভ খাইতন জাকমানি সঙ্গতিনি নুগো হাইসি আবনি বাগৈ সং সুপ্রিম কোর্ট নব বলাই কে সং যত তিপ্রা সারক হামবাই মায়া ফারো খাকা হামায়া ফারো তাঙ্গি হিংকাই যে জরাও যত দগলাম সিনি বাগৈ খলবজাক তংফুরু সুপ্রিম কোর্ট সিনি খরাং ন খনাকা সুপ্রিম কোর্ট সুনো জাস্টিস রেখা সুপ্রিম কোর্ট সুনো রাইটস রেখা Abon bagai we are very much happy tai thankful khlayo Supreme Court ni all the decision no
जों खाबाय खुबबायनो प्राउड खायै जों गसिविना हारो हायसि एन्ड जे बर' कतर कतर कक साव भारतीय जनता पार्टी हाई पॉलिटिकल पार्टी वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस हाई पॉलिटिकल पार्टी इंडिया ने सबसे ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी CPIM हाई पॉलिटिकल पार्टी सबसे लॉन्ग टर्म पावर तो त्रिपुरा राज्य वो अब हाई कतर कतर जों गोबां मा सावो किन्तु जे टाइमाव सिनि तिप्रासानि जत 587 BCs तंनाय सिनि लुकुर प्राय 10 lakhs plus almost 12-14 lakhs boror tini sini tiprasarok a parawo a bisiwo tongui tongnai rok gobang ma jingjalni bisingti safarang tongo haipano ekta political party VC election jibagi kok saya na high court thangka na supreme court thangka ekmatro sini ha bubagra simise supreme court thangka high court thangka boni pore tini sung sini rights no जत्तनि बुसकांगो जों तिनि मानखा हायसि तिनि बाक्सा साव जों बीजेपी पार्टी सबसे लार्जेस्ट पार्टी सबसे घनां पार्टी जों कांग्रेस पार्टी सबसे गोजाम पॉलिटिकल पार्टी जों CPM पॉलिटिकल पार्टी जतनि से रूल खायने त्रिपुरा राज्य पार्टी ने किन्तु एकटा पॉलिटिकल पार्टी फानो ए तिप्रासानि बागै कक साया हायसि हाबु बागारानो गोबां मा कक सिलसाव दफानि बागै दुखा रखा दफानो अराय पराय खलायका दफानो थानसा थानसा हनि सावै लामा अन्य दिगि फुनुका आबा हायरखाय गोबां मा कक सामानि बरक नब तिनि अब क्राक जवाब मानि खलायका आइसि लुकुरक साइमान का साबो दफानि बागै खरां पिसा साबो सुदु मात्र मीडिया रग कक सावै दफानि प्रति ताताल जे कक सावै दफानि हामक्रायनि बागै तिप्रासानि हामक्रायनि बागै तिप्रासारकनि जोंजाल न फियकनानि बागै साबो कक साइतं साबो काय सुदु मात्र एक्टिंग खायतं लुकुरक तिनि नुखा हायसि तिनि आबोनि बागै ब्लाय ब्लायखे तिनि तंथगो खाबो खामो तंथकमानि हिंखाय जे सुप्रीम कोर्ट नि डिसिजन बाय बुसकांनि सेप्टेम्बर मान्थ इलेक्शन जों सिनाय हाबुबाग्रानि चाइतो कुंबाय हाबुबाग्रानि कलम तीबाय हाबुबाग्रानि निजिनि ओन रांबाय तिनि बो फाइट खायमानि परे सारा इंडिया वो फुनुगै रेखा तिप्रा सारक कमजोरिया तिप्रा सारक दुर्बलया तिप्रा सारक केचेनिया केबेलिया तिप्रा सारक बो सुप्रीम कोर्ट थांमानो तिप्रा सारक हाई कोर्ट थांमानो तिप्रा सारक निजिनि राइट्स नि बागै नांखांखाय जतनि कुसुक दगलामो थाङै कक सायमानो आबो प्रमाण खाय रेखायसि दुख नांमानि कक खावबो जत 28 स्टेट ताई 8 यूनियन टेरिटरीज नि जत जागावनो इलेक्शंस कंडक्ट खालायजाक दं किन्तु जेफ्रु तिप्रासा 14 लाख बरक नि बागै हामक्रायनि कक साकांके राइट्स नि कक साकांके डेभलपमेन्ट नि कक साकांके अबनो बाथाक रनानि बागै खावै तन्ना बागै सिनि हामक्रायनो खसरि तन्नानि बागै तिनि बीसी इलेक्शंस कंडक्ट खालायरनानि बागै पर्यन्त जों हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट थाङै कक माति साव हायसि तिनि बर थांगा सबका साथ सबका विकास हा जराव जों रोमान स्क्रिप्ट नि बागै कक मा साव जराव सिनि लैंड राइट्स नि बागै कक मा साव हायसि निजिनि हानि बसां तै हानि मालिक तै तिनि जों साक साकनि हावनो लैंड राइट्स नि कक साइमा दङ निजिनि आमानि कक कक बरक इ हानि मालिक तै जों रोमान स्क्रिप्ट नि बागै कक मा साव हायसि निजिनि हा निजिनि जाति इंगै तंतै जों सिनि कालचार नि बागै कक मा साव हायसि सिनि सिनेमुंनि बागै कक मा साव हायसि एमनकि इलेक्शन नो कंडक्ट खालायनायनि बागै पर्यन्त से जों हायके तिनि खलायमा दं हायसि फियाबा तिनि जों नुखा ताई अबनो सानानि मुसुङो जुदि बोखावो पयतो दंखांके ससयकेनो खाबाय खुबाय खलायके हांके there is nothing called impossible everything is possible हायसि गोबां मा बीजेपी खायने कतर कतर नेता रक CPM खायने कतर कतर नेता रक कांग्रेस खायने कतर कतर नेता रक बिसिं बिसिं सालायो कुनु दिनो बिसि इलेक्शन नंगिया बिसि इलेक्शन नंगला हा बुबाग्रा जे चाइतो गुइ तंमानि आबो जतनो थैयो इन थानाय आबो हायरक जों तिनि सालायमानि खोनाव किन्तु फाइनाली अ
যে ক্রিটিসাইজ খাইজাক তংমারক ন ওভারকাম খাইয়ে তিনি ভিক্টরি ইনখা ভিক্টরি মহারাষ্ট্র ইনখা ভিক্টরি ত্রিপ্রাসানি ইনখা ভিক্টরি গরিব ত্রিপ্রাসা যে পারা বিশিङाव তङै তংনাই লামা কাহাম মানানি ইমাং নুগুই তংনাই दै काहाम मा नोंनानि इमां नुगुइ तंमानि गोबां मा सेबसुक मानानि बेनिफिशियारि इमां नुगुइ तंमानि बरक जतनि नो विक्ट्री संखा हाइसि अबो डेमोक्रेसी वो जे काइसा तिनी जस्टिस मामानि साल ओ जस्टिस बिसिंगतै सोंथिफ्रा सार बलाय बलायखे सुप्रीम कोर्ट ना हामबाय मारो तै बिसकांनि सालो जों पजिटिवली वानसुगो जत तिप्रासा थानसाङै जों तैबो डेभलपमेन्टनि बिसिंथि जों आगकनाय सेबसुब जों माननाय ताइ जत सिनि तिप्रासारावनो आं अबनो कयनानि मुसुं हायसि गोसा कुफुर होनियाकारि थानसा खायै जों लगिमार लायनो सिन हाबु बाग्रानो हायसि तिनि इलेक्शन्स कन्डाक्ट खालायनायनि बागै बोसोक जरातै जों फाइट मा खायका राइट फ्रम 2021 नि सिमि जों फाइट खाइमां तिनी 2026 जोंखा एमनकि एडीसी इलेक्शन पर्यन्त से ओंनानि तंमाया बार बार आबो सुप्रीम कोर्ट थाङै सुप्रीम कोर्ट नि दगलाम तकमानि परे फाइनली एडीसी इलेक्शन्स नबो बाउ नोंखा खलायनायनि स्टेट इलेक्शन्स कमिशन हायसि दा आबोनि बगैनो तिनी सानानि मुसुं हायसि तिप्रा सारखौ अलवेज न सिनी राइट्स नि बगै सिनी मानथायनि बगै सिनी मुंनि बगै सिनी बासानि बगै सिनी हानि अधिकारनि बगै डेभलपमेन्ट नि फंड नि बगै अलवेज न सुका स्ट्रीट न खरै कलम तिखिक्लायै अक बुक्स खायै आन्दोलन खाके हांकाय सिमेसे सिनी खरां खोना जागो हायसि तिनी सानानि मुसुं हायसि तिनी इंडिया रो साउसों फोर्थ लार्जेस्ट डिफेंस इन द वर्ल्ड ने जों कतर काउंट्री बे कम्पीट खायो जों कतर काउंट्री बे इकोनॉमी गो ट्रिलियंस थानानि बागे जों चाइतगो बाट तिनी इंडिया हाई काउंट्री वो त्रिपुरा राज्य हाई काइसे चिकनते राज्यनि बिसिङाव तिप्रा सारो बुसुं जरते जोंजालो क्लाइ दं हायसि अबनति के कक साया हायसि जे जागावो निनि गुबुनि दफाराव जानि बासानो सानानि बागै राइट्स दो सिनि दफा तिप्रा सारक राइट्स माया जे जागाव गुबुनि दफाराव निजिनि लैंड राइट्स नि बागै अधिकार दङ सिनि दफाराव का अधिकार करै जे जागाव गुबुनि दफाराव डेभलपमेन्ट नि बागै आगकजा जों कांकाय अधिकार से ताबुफान मानिया खहायसि आबोनि बागै जों खासि थाय जों थानसां थाय गोबां मा बरक सुनो लामा कररना नायनाय थानसानो सबायनानि नायनाय बुबाग्रानि प्रति हामिया कक सावै सिनि बरकनि बखानो सबायना नायनाय थानसानि प्रति हामिया कक सावै थानसानि मारिनो सबायनानि नायनाय किन्तु आबो हाय कक रंनो जों खोनायाकारि अलवेज न जों दफानि बागै सामुं मा खायनो हायसि तिनी 1967 रग त्रिपुरा उपजाति जुबक समिति इंमानि परे 1984 त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सुंमानु हायसि अनेक बसरनि परे हायसि तिनी तेलंगाना हाई राज्य एक टाइम आंध्र प्रदेश नि 2014 तिनी सेपरेट स्टेट बरक मानका बसगियास बरक स्ट्रगल खायते हायसि झारखंड नि तिनी बिहार नि झारखंड अंखा छत्तीसगढ़ रक अंखा तिनी अब हाके तेबो गोबां जागाव बरक सेपरेट स्टेट रक मान खायसि आसामनि पार्टङै मिजोराम अंखा आसामनि पार्टङै मेघालय अंखा त्रिपुरावबो जों हायनो हाय जे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि कक जों सालाय दङ and now greater त्रिपुरा लैंड नि कक सुदो मात्र त्रिपुरा राज्यव सिमिया त्रिपुरा राज्य नि बायरे नि बर रकबो इंटेलेक्चुअल जे इंडिया नि एडमिनिस्ट्रेशन चालक दंनाय रकबो बरबो कक न सावो जुदि न ग्रेटर त्रिपुरा लैंड इंखाय इंडिया नि बागै काहाम रिसोर्सेस नि काहाम माननाय रिसोर्सेस नि बांनाय ताइ त्रिपुरा सारकबो आसक जे मर्ज उंमानि परे
1949 Mars mani pore tini almost so many decades lai thang ka haise deprive ngi tong mani sini rights ni sung mani ngi tong mani marginalized khaijagi tong mani tini jora sok pai ke jotono sung thansa khai one by one sung completing nani tai I am very much happy sini His Highness Maharaj ni bagai His Highness Maharaj no blaike hambai marwo Tiprasa Accord ni bagai bo thanai weeks rogo Delhi wo thangai capital of India wo thangai Prime Ministers of India Home Ministers of India the IB directors sini topon deka songbai tebo great the administration salak tongnai sini leaders rok bai rok malai tini Tiprasa Accord no bote ba urunani bagai je samung khai tongmani thuya karei sak no bonaikolia karei sak sori hamiani bisingti khona bo asik je chaitugui khlai tongmani I think joto lukurok ni hamari tongo parawo tongnai sini Tiprasa kosong kha kaham ha dofano hamjaknai jotoni surimung no Maharashtra ni sakao tongo jotoni diai mani Maharashtra sakao tongo tai I think sung je Tiprasa rok sini hani odikar maniang tongmani salsa sung mannai basani odikar maniang tongmani salsa sung mannai sini direct funding rok sung maniang tongmani salsa sung mannai representation sini the reservations tebo bangrena tongmani abo bangnai sini jotono salsa one by one sung salsa achieve khaine haisi sini hani odikar hani busarok no taisa manphinai sini hani sason sini hani busarok no khaipine haisi this is just the beginning sung justice mankha tini BC elections khairima ka Supreme Court of sung all matters no tlangmani pore buskangni salo I hope taibo oba haike one by one sung success sung nai haisi tai ang koinani musung joto sini lukurok no norok keni ke kaisa no hamya salaya kare kaisa bai walai kaijengya kare kaisa political party o involving ya kare joto thansani mario phai thansani nahar bungo phai ha dofani bagai je sung samung khlai tongmani ek logi khai sung joto no samung khlai mangkai blaike chanai sini ha bubagra bo barbar sawi tongo thansangdi hani bagai kok sadi party kotor ko gya jati si kotor ko party tini tongkai khana kri 5 years ni bagai power of phayo jorao party political party কিন্তু জাতি সারা জীবন তংনাই জাতি তংহাইছে পার্টি তংনাই হা তংহাইছে জাতি তংনাই জাতি তংহাইছে পার্টি তংনাই হাইছি হা সিকরি খাঙ্গে জাতি বড় তংনাই জাতি সিকরি খাঙ্গে পার্টি বড় তংনাই হাইছি আবনি বাগৈ সং পার্টি ন তরজায়া করে জাতি ন সুংমা তরজাক নাই পার্টি ন তরজায়া করে সমাজ ন মা তরজাক নাই সং বসকাংনি সালো সিনি হা দফানি বাগৈ অবা হাইকেন সং সামুং থাংলাইনি হাইছি Blai ke once again hambai sini habu bagra no habu bagra ni chaitok mumbai habu bagra ni jasek bo Delhi wo thangai Supreme Court barbar bo dogla mo topmani pore tini joto 145 crore borok ni buskango India basi rok ni buskango Tiprasa rok ni ketal je justice mankha obon blai ke hambai maro Supreme Court no tini borok Tiprasani khorang khana justice mani bagai taibo ang koije jawo para bisingo sung ready ma tongnai prepare ma tongnai buskani salosini thansano subainani bagai rang hazar koটি sarnai lakh rang sarnai haji kintu ar rang no hamjaya kare a femlok jakmo khulya kare dofani bagai hani bagai sung jottono pal baksa kai sung choba ma khainai sini choba tabukbo paya ko haise যে পর্যন্ত সিনি অধিকার মানিয়া সা পর্যন্ত খরকস Tiprasa সং থানসাংনি ফাইট মা খাইনে হাইছি ব্লাইকে হামবাই নরক যতন নরকনি দিয়াই মানি নরকনি সুরি মানি নরকনি খুলু মানি নরকনি আশীর্বাদ অলওয়েজ নো সিনি হাবু বাগরানি থানি তনি জাদি তাই বসকানি সালো পালবাক সাকাই Tiprasa মা গকনাই Tiprasa জাস্টিস মানা নাংনাই Tiprasa র অধিকার মানা নাংনাই abon bagai ang tini norok no omsukok saunyo blai ke hambai sini bubagra ayuglok thung Tiprasa ayuglok thung tai dakti sini Tiprasa ni manthero mantu hambai